ଶୁଣିବେନି କମ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ପାଠ ପଢନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରିଦେବି ତମେ ଦେଖିବ ସରିତା ଆମ ଆକାଶ ପୋଲିସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇ କହିବି ଦେଖରେ ସମାଦାସର ଭାଇ ଆଜି ପୋଲିସ ହେଇଛି ପୋଲିସ ଏଇ ତମେ ମତେ ଆଜି କହିଲ ଆକାଶ କେବେ ଆସିବେ କେବେ ଆସିବେ ମାନେ ସେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବେ କଣ କହିଲ ବାପା अरे मत कौन किसी कहबू कौन आउ किसी दिन जाके भाविबार कौन अच्छी କରିବାକୁ ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦରକାର ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯିବେ ମୁଁ ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି अरे तो भाई पर तो कोनो भरोसा नहीं चाकरी पे लांच देबा कोन दरकार एक तमे पे इंटरव्यू रे पास करछो एटा केवल प्रहसन गाउछो देशर नेता मंत्री ऑफिसर एमानको शासन करो एते करप्शन हे गलानी बिना लांचरे किछि भी हो जोटे टंका नाही सेते चाकरी नाही ए मासक भितरे मोते 2 लक्ष टंका जोगाड़ करिया को पड़ी ता नहले तुम मानकर स्वप्न सब माटी रे मिसी जीव तुसी दिबे दिना काने मु तो 2 लक्ष देबी तू चाकरी करबू बापा का स्वप्न को पूर्ण करबू बस भाई एते बड़े टंका तमे अरे कोउठू आनिबे केमिति आनिबे सेति भाई तो दिना काना मन चेंज करनी तू चाकरी करबू बापा का स्वप्न को पूर्ण करबू मोर अर्जेंट काम अछि ओ सांग को देखा करियर अछि भाई मैं बे आसुची एमिति कहि तमे सिना आकाश को बुझेइथिल एले एते गुडी टंका तमे आनिबो कोउठू मनीषर धैर्य आ साहस सबुठारु बड़